जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो में आपको कहबी जे वर्तमान समय आपणकर ओडिशा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट रे कौन कौन वैकेंसी अच्छी को मैंने एथिर आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे छड़ा अन्य किसी जॉब रो इंपोर्टेंट अपडेट मुझे आपको यही वीडियो रे प्रोवाइड करी फ्रेंड्स सब वीडियो लिंक सब जो आपको जॉब गुड़िक कहि सब जॉब लिंक आपण माने वीडियो डिस्क्रिप्शन पाइबे एवं फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट कथा जदि आपण माने एते पर्यंत आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु एवं जब चैनल को सब्सक्राइब करने सहित जो बेल आइकन को दबाई ना तो बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाद्वारा कि जितेबाला भी मुझे किसी नुआ नुआ जॉब अपडेट आपण प्रोवाइड करी सर्वप्रथम आपण मान पाखक ही नोटिफिकेशन जीव तो अपना सीधा सड़क भाव चलतु मो लैपटॉप स्क्रीन को सेठी मु आपको कहबी वर्तमान समय जो जॉब गुड़िक आसी से जॉब रे आपण माने किपरि आवेदन करेंगे अंगनवाड़ी सुपरवाइजर जो नियुक्ति आपण माने जानिथिबे जे एहार पूर्वरु अल्प नियुक्ति आसीतिला जदि आमे माने ओ ट्रिपल एसी रो जो वेबसाइट रही फ्रेंड्स मु आपको ओ ट्रिपल एसी रो वेबसाइट देखै दोची जेते जदि आपण माने ओ ट्रिपल एसी वेबसाइट देखिबे एठी आपनकर एहा कम आस्थिला माने कोन प्रथम पर्याय रे एटा आपनकर आसीतिला जे कम वैकेंसी एटा आपनकर आसीबार थिला 258 टी किंतु परवर्ती मोमेंट रे फ्रेंड्स एटा आपनकर वैकेंसी बढ़ी जाईची किंतु बहुत पिला मन को क्वेश्चन थिला जे सर जो बढ़ी ची सत्तर बढ़ी ची नै फ्रेंड्स 100% बढ़ी जाईची म आपनको नोटिस मध्ये म पूर्व वीडियो रे देखैतिली नोटिस आसीतिला 100% रही ची जदि आपण से वीडियो देखि नांती ताले आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन ले नले हमर जो चैनल को सर्च करके देखि परिबे मु देखन फ्रेंड एई वीडियो रे म आपनको कुछ अपडेट दोची बहुत पिला मन को मन रे डाउट थिला जे सर कोन बॉयज मैंने आवेदन करि परिबे निज डिस्ट्रिक्ट रे कोन पोस्टिंग रहिबो कोन किंबा जदी देखंतु एससीबीसी पिला मन को पई गोटे वैकेंसी नाही तो एससीबीसी जो झियो मान हमर रहिचंती से माने जनरल ले आवेदन करि परिबे कि नाही ए सब डाउट पिला मन को मन रे थिला प्रथमे देखंतु फ्रेंड्स मु गोटे गोटे आपनकर क्लियर करछि जो 498 वैकेंसी रहिछि ता आपनकर 100% आसुछि ठीक अछि ता छडा एठी आपनकर क्वालिफिकेशन डिग्री पास एवं केवल गर्ल्स माने ही एई जॉब पई एलिजिबल अटंती बा आपण आवेदन करि परिबे ता छडा फ्रेंड्स एठी आपण देखंतु एहार जो आवेदन 1% भी लागुनी डिसेंबर रे स्टार्ट होबो जनवरी ही यार आवेदन स्टार्ट होबो कि पैना वर्तमान आपनकर जहाटी अछि मते जम्मा लागुनी जेटा आपनकर डिसेंबर रे स्टार्ट हबो बोली कि पैना फेज बाय फेज स्टार्ट होची प्रथमे आपनकर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर स्टार्ट हैला तापर आपनकर 22 तारिख पाखरु माने आज पाखरु आपनकर एटा स्टार्ट हे गला जो आपनकर रहिची एमपीएचडब्ल्यू मेल एवं फार्मेसी स्टार्ट हे गला ता परे फ्रेंड्स आपनकर लागुची आरआई अमिनो स्टार्ट हबो एटा आपनकर जनवरी रे हबो एटी पे देखंतु जो टोटल 498 वैकेंसी रही देखंतु को डिस्ट्रिक्ट रे केते कोन वैकेंसी अनुगुल रे 12 टी बरगढ़ रे 20 टी भद्रक रे 22 टी बालेश्वर रे 26 टी बलांगीर रे 20 टी बौद्ध रे 7 टी कटक रे 22 टी देवगढ़ रे 2 टी ढेंकानाल रे 16 टी गजपति रे 7 टी गंजाम रे 30 टी जगतसिंहपुर रे 13 टी जाजपुर रे 23 टी झारसुगुड़ा रे 7 टी कोलाहांडी रे 23 टी कंडमाल रे 18 टी केंद्रापड़ा 20 केउंझर 16 खर्दा 14 कोरापुट 26 मालकानगिरी 6 मयूरभंज 28 नुआपड़ा 3 नवरंगपुर 17 नयागढ़ 7 पुरी 19 रायगढ़ 21 संबलपुर 14 सुवर्णपुर 7 एवं सुंदरगढ़ 25 टी टोटल जदि फ्रेंड्स मु कहबी टोटल केते वैकेंसी 498 टी वैकेंसी रहउची आ गोटे फ्रेंड्स मु क्लियर करबे देखंतु प्रथमे मु क्लियर करली जे जनवरी मास आसीबो एवं आ गोटे कथा मु जो सब पिला मान कहिदेली केवल गर्ल्स माने ही एठी आवेदन करि परिबे ता छडा फ्रेंड जो पिला मान को मन डाउट थिला जे सर जो देखंतु एससीबीसी पिला को पई गोटे वैकेंसी नाही ताले कोन एससीबीसी पिला पकई परिबेनी 100% पकई परिबे फ्रेंड्स ता पई आपनको जो कास्ट रहिछि ताको आपण जनरल दवा पई पड़िबो एवं आपण माने पकई परिबे कोनसे प्रकार असुविधा नाही किंतु आपण मान को सेठी जो सिलेक्शन होबो एवं आपण को जो जेता बेला आपनकर एंट्रेंस होबो एंट्रेंस सिलेक्शन सब जनरल बेसिक रे होबो एवं आपण जदि जनरल दोउचंती ताले फ्रेंड्स आपण को एससीबीसी सर्टिफिकेट सेठी दवा पई पड़िबोनी तेनु एसटीसी पिला तो पकई परिबे जनरल पिला ही पकई परिबे किंतु जो एससीबीसी पिला माने रहिचंती से माने आपनकर से माने मध्ये जनरल ले पकई परिबे कोनोसी प्रकार असुविधा आपनकर होबोनी एवं एहा ऊपर नोटिस मध्ये आसीबो तेनु जो हमर भौणी माने मते मेसेज करथिले जे सर हमर तो वैकेंसी नाही कोन करबा जमा भी चिंता करंतुनी आपण माने 100% पकई परिबे ठीक अछि आपण माने जनरल ही पकई परिबे कोनोसी प्रकार सा ऊपर कोनोसी प्रकार आपनको असुविधा रे सम्मुखीन होबा पई पड़िबोनी द्वितीय जो पिला मान को मन डाउट थिला जे सर जो पोस्टिंग रहिबो ता केमिति रहिबो 100% फ्रेंड्स निज डिस्ट्रिक्ट रे वैकेंसी आपनकर पोस्टिंग रहइबो जेमिति पीओ रे आपनकर हेतिरा ठीक सेमिति फ्रेंड्स निज डिस्ट्रिक्ट रे एठी आपनकर वैकेंसी रहइबो आपनकर कोनोसी प्रकार बाहर जा पई पड़िबोनी एवं सबटु बड़ कथा जेहेतु फ्रेंड्स गर्ल्स मानक पई एटा रहिछि निज अंचल रे ही एठी आपनकर वैकेंसी रहिबो ठीक अछि 100% निज एरिया निज पंचायत किबा निज ब्लॉक रे एठी आपनकर वैकेंसी रहिबो टोटली दुरिया को पड़िबोनी कारण गवर्नमेंट रे आपन जानिथिबे जे कोनोसी सरकारी एग्जाम हो झियो मानक पई प्रथम प्रेफरेंस रहंती एवं से माने आखो पाकर ही पोस्टिंग पांती तेनु एठी मध्ये आपनकर आखो पाकर जो रहिछि सेठी आपनकर एठी पोस्टिंग मिलिबो कोनोसी प्रकार भी असुविधा नै
ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ରହିଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରର ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁ OSSTT ରହିଛି ସେଠି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର ଆପଣ ଭଲ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରାତିରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି ସେଇ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଡେଟ୍ ଜିନିଷ ଆପଡେଟ୍ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିବେ ଯୋଉଠି OSSSC ର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲରେ ଯେଉଁ OSSSC ଫୋଲ୍ଡର ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ପାଇଯିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି OSSTT ଯେଉଁ OSSTT ଫୋଲ୍ଡର ରହିଛି ଏଠି ମୁଁ ତଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସୁଛି, PGT ଆସୁଛି, TGT ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ B.Ed କରିଛନ୍ତି OSSTT କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଜଲ୍ଦି ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 100% ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଆପଲୋଡ କରିଦେବି। କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିକି ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପଲୋଡ ହେଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ କିଣିନାହାନ୍ତି ବୁକ୍ କିଣନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ବୁକ୍ କିଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାହା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବା ନିଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ଲକରେ ହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସେମିତି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅନରିଜର୍ଭ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନରିଜର୍ଭ ଏବଂ OBC ମାନେ ଜେନେରାଲରେ ଏଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବା ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି କ୍ୟୁରି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଦେବେ। 100% ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ LI ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଥରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।